नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र भिडियो रे एक शक्तिशाली स्त्री संभोग वशीकरण मंत्र को शेयर करूची। तंत्रोक्त शास्त्र रे जेते मध्य संभोग वशीकरण मंत्र अछि, या सबुठारु शक्तिशाली एवं आशु कार्यकारी। आपण एहार प्रयोग मात्र के ही संपृक्त स्त्री जे कि तार रूप सौंदर्य रे आपण को आज पर्यंत प्रलुब्ध करी रखुची, मात्र ताहा सह कोनोसी आपनकर संपर्क स्थापन होई पारु नाही, संभोग क्रियार अयमारंभ होई पारु नाही। एही शक्तिशाली संभोग वशीकरण मंत्र जरिया रे आपण तांको खूब शीघ्र प्राप्त करि परिबे। अवश्य तंत्रोक्त शास्त्र रे एहा एक टेढ़ा संभोग वशीकरण मंत्र अटे। अर्थात जेतबेले सीधा अंगुठी रे आपनकर घियो उठी न थाए, सेतबेले अंगुठी को टेढ़ा करिया पे पड़थाय। आपनकर एही संभोग वशीकरण मंत्रटी शैतानी युक्त अटे। जेतबेले आपण माने एहाको प्रयोग करथांती, आपनकर आशु कार्यकारी होइथाय एवं एहार सामान्य विधि को ही अनुसरण करिया पे अछि। जेतबेले कौन सी स्त्री को आपण माने आजीवन से भली अपलक नयन रे केवल चाहि चाहि रहउचंती, गोटे थर तांका सह संपर्क स्थापन पे निज भितरे छटपट होउचंती, जेतबेले सेही स्त्रीटी आपण को न मिलुची, आपनकर जेते मध्य तंत्रोक्त एवं मंत्रोक्त शास्त्र विफल होउची, सेतबेले टेढ़ा नीतिटी को थरे आपणेकरी तांको गोटे थर प्राप्त करनेले कोनसी असुविधा ही नाही। तबे जेतबेले आपनकर निजर मनर समस्त अभिप्सा को एही शैतानी संभोग वशीकरण मंत्रटी पूरा करची, एहार द्वितीय बार प्रयोग करिवे नाही। गोटे थर याको प्रयोग करिकरी तांका सह संपर्कित होइकरी तांको बाटरे एवं निजको निज बाटरे छाड़ी दवा ही श्रेयस्कर हबो। तबे एही शैतानी संभोग वशीकरण मंत्रर जे मूल स्वरूप ताको भिडियो माध्यम रे प्रथमे ज्ञान आरोहण करंतु, एवं जदि कौन सी स्त्री को लेकर आप गभीर भाव में संभोग जलारे छटपट होउचंती, तबे याकू गोटे थर प्रयोग करिकरी तांको खूब शीघ्र प्राप्त करिकरी तांको बाटरे छाड़िकरी आपण बाटरे रही जातु। तबे एही संभोग वशीकरण मंत्रटी को आपण मानक आगे शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज चैनल को प्रथम बार आछंती एवं एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची, तबे चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु, जेभली कि आमे जेतोल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु, ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एही शक्तिशाली शैतानी शक्ति संपन्न स्त्री संभोग वशीकरण मंत्र, जहार कि प्रयोग मात्र के ही से जेउ भली स्त्री होइथाउ, जेते उद्ग्र प्रकृति रे होइथाउ, आपण पाखरे धरा दब ही दब एवं आपनकर समस्त अभिष्ट को पूर्ण करिबो ही करिबो। तेबे यार जो सामान्य विधि विधान याको प्राथमिक भाव में पालन करिया पे अछि, जदियो मंत्रटी स्वयं सिद्ध, मात्र एथिरे आपनकर मुखस्थ होबा दरकार। मंत्रटी संपूर्ण सुस्पष्ट होबा दरकार। आपनकर उच्चारण समय मात्र 7 थर संपृक्त स्त्री आगे आपण एही मंत्रटी को मने मने उच्चारण कर दबार अछि एवं परवर्ती चमत्कार को लक्ष्य करिया पे अछि। तेबे आपण जेबे मध्य एही मंत्रटी को संपृक्त स्त्री आगे 7 थर कहिबे, तार गोटे दिन आगुरु आपण एही मंत्रटी को 108 बार सुस्पष्ट भाव में उच्चारित करिया पे अछि। एही सामान्य विधि मते विधिटी को ध्यान पूर्वक शुणु कौन करेंगे। आपण जेकोसी दिन सायाह्न समय रे अर्थात दिवस कटुथिबो एवं रात्र पशुथिबो, एही भली मुह संज बेले आपण पाखापाखि कौन निर्जन प्रांतर को जानतु एवं सही स्थान में बसिकी आपण माने क्रियाटी को संपादन करंतु। क्रियाटी को संपादन करने पे आपण को मशाणी किसी ज्वलंत अर्धदग्ध काठ को संग्रह करने पड़ो, जहाँकि आपण खूब सहज प्राप्त करेंगे। आपण को जो शवदाह करा जाए किसी काठ बलका हिसाब से अर्धदग्ध अवस्था एवं शांत अवस्था था किसी टुकुड़ा काठ को संग्रह करेंगे। यह सह आपन को आवश्यक हम खंडे कंचा मांस, जहाँकि मांस दुकान रू पाइबे, एवं गोटे सुरा बोतल, जहाँकि आपण किछिटा सुरा कौन मते संग्रह करेंगे। आपन को एतिक प्राथमिक सामग्री को संग्रह कर सारा परे कौनसी निर्जन प्रांतर रे सायाह्न काल रे बसिकरी आपण माने दक्षिण दिग मुखा होइकरी क्रियाटी को संपादन करिवे। आपण को आगे एही अर्धदग्ध मशाणीर काठी गुडी को होमाग्नि सजेला भली ताको सजांतु, सेथिरे सुरा को ढालिकरी अग्नि संयोग करंतु। जेतबेले आपनकर मशाणीर अर्धदग्ध काठ गुडीक होमाग्नि भली प्रज्वलित होउथिबो, सेतिबेले आपण माने एही मंत्र को 108 बार स्पष्ट भावे उच्चारण करंतु। मंत्र को उच्चारण करिया पे जेकोसी रुद्राक्षर माला को आपण माने व्यवहार करेंगे, तेबे ता आपनकर नाम गोत्र सिद्ध होइतिबा दरकार। अन्यथा आपण माने जेकोसी गणन सामग्री मुग बिरी गुआ यह को व्यवहार करिकरी आपण गणन को कंप्लीट करी मंत्रटी को आपनकर 108 बार से उच्चारण कर सारा पर जिते आपंकर शेषोक्त 108 बार आप पहुँचुंट से ये जो खंडे कंचा मांस को रखिंट जहाँकि मांस दुकान संग्रह करते जेकोसी मांस होता से आहुति प्रदान करेंगे और अवशिष्ट सुरातक
সেই হোମାଗ୍ନିରେ ଢାଳି ଦେବେ। ଏଠି ଅନ୍ତେ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତୁରନ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକରି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ସିଧା ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକରି ଘରକୁ ଆସିବେ। ଘରକୁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ହାତକୁ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମନେ ମନେ ମାତ୍ର 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 108 ବାର ସେହି ହୋମାଗ୍ନି ବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଶୈତାନୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ମାତ୍ର 4 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। এইভଳି এই শৈতানী স্ত্রী সম্ভোগ বশীকরণ মন্ত্র ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ସହାରା ନେଇକରି ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର ସମ୍ଭୋଗ କରିକରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ବାଟରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ମାତ୍ର 7 ଥର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ 7 ଥର କହିବେ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ବିଧି ମତେ ବିଧିଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ସାୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବସ କଟୁଥିବ ଏବଂ ରାତ୍ର ପଶୁଥିବ এইଭଳି ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସିକରି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଶାଣିର କିଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ କାଠକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଆପଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶବଦାହ କରାଯାଏ କିଛି କାଠ ବଳକା ହିସାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଇଠାରୁ କିଛି ଟୁକୁଡ଼ା କାଠକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଖଣ୍ଡେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଯାହାକି ମାଂସ ଦୋକାନରୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁରା ବୋତଲ ଯାହାକି ଆପଣ କିଛିଟା ସୁରା କୌଣସି ମତେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକ ପ୍ରାଥମିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ କୌଣସି ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସାୟାହ୍ନ କାଳରେ ବସିକରି ଆପଣମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମୁଖା ହୋଇକରି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମଶାଣିର କାଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ହୋମାଗ୍ନି ସଜେଇଲା ଭଳି ତାକୁ ସଜାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସୁରାକୁ ଢାଳିକରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଶାଣିର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ହୋମାଗ୍ନି ଭଳି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଗ ବିରି ଗୁଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ଆପଣ ଗଣନକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର 108 ବାର ସେଇଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷୋକ୍ତ 108 ବାରରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ এই ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମାଂସ ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ତାକୁ ସେଇଠି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସୁରାତକ ସେହି ହୋମାଗ୍ନିରେ ଢାଳି ଦେବେ। ଏଠି ଅନ୍ତେ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତୁରନ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକରି ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକରି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ସିଧା ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକରି ଘରକୁ ଆସିବେ। ଘରକୁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ହାତକୁ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମନେ ମନେ ମାତ୍ର 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 108 ବାର ସେହି ହୋମାଗ୍ନି ବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଶୈତାନୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ମାତ୍ର 4 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଓଂ ଚୁହୁ ଦେ ସ୍ୱହ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓଂ ଚୁହୁ ଦେ ସ୍ୱହ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି ଚୁହୁ ଚ ଦୀର୍ଘକାର ବିସର୍ଗ ଦେ ଦଏକାର ସ୍ୱହ ଦନ୍ତେଶ ବୋ ଫଳା ବିସର୍ଗ। এইভଳି ଏହି ଶୈତାନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ସହାରା ନେଇକରି ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର ସମ୍ଭୋଗ କରିକରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜ ବାଟରେ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଯାଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।